Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan yang kedua, solawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilabzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana syafaatnya lah yang kita harapkan di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Maya Gatina dengan NIM 24304012. Program studi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati Bapak Dosen Jilfaroni Esos IMA selaku pembimbing fikih, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Ya, Alhamdulillah, sahabat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kajian ataupun tausiah yang berjudul dengan toharo. Toharo ialah bersuci, sedangkan toharo menurut syara ialah bersuci dari hadas dan najis. Dan menurut istilah ialah sebuah perbuatan yang menjadikan sahnya solat, wudu, mandi, dan tayammum. Sedangkan toharat ialah sebuah alat untuk bersuci. Ya, di sini juga bersuci ada dua bagian. Yang satu, bersuci dari hadas. Yang dimaksud dengan bersuci dari hadas ialah mengerjakan wudu, mandi, dan tayammum. Dan yang kedua ialah bersuci dari najis. Yang dimaksud dengan bersuci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Dan di mana di toharo juga membahaskan tentang macam-macam air. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih, suci, dan menyucikan, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, yang belum dipakai untuk bersuci. Adapun air yang suci dan mensucikan ialah ada 7, diantaranya ialah 1. Air hujan, 2. Air sumur, 3. Air laut, 4. Air sungai, 5. Air salju, 6. Air telaga, 7. Air embun. Dan di mana inilah air-air yang bisa suci dan menyucikan. Dan di mana pembagian air juga ada 4 ditinjau dari segi hukumnya, yaitu air dapat dibagi menjadi 4, yaitu air suci dan mensucikan, air suci dan dapat menyucikan tetapi makruh digunakan, air suci tetapi tidak dapat menyucikan, air dan mutanajis. Yang dimaksud dengan air suci dan menyucikan ialah air mutlak, air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Dan yang dimaksud dengan air suci dan dapat menyucikan tetapi makruh, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan cahaya matahari di tempat logam yang bukan emas. Dan yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat menyucikan, yaitu air mustakmal, air yang telah dipergunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis, yang dimana tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Dan yang keempat ialah air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis, sedangkan
jumlahnya kurang dari 2 qullah. Yang dimaksud dengan 2 qullah ialah 217 liter dengan berbentuk bak, maka besarnya sama. Dan Toharo juga membahas dengan macam-macam najis, yaitu najis ialah suatu benda yang kotor, yang dimana contohnya ialah satu, bangkai kecuali manusia, ikan dan belalang. Dan yang kedua, darah, nanah, dan segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, anjing dan babi, minuman keras seperti arak dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup. Dan di mana di sini juga membahas pembagian najis. Pembagian najis ada 3, yaitu najis mukhallajoh atau berat. Najis mukhallajoh ialah najis anjing dan babi serta seluruh keturunannya. Dan yang kedua ialah najis mukhaffafah, ringan. Ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Dan yang ketiga ialah najis mutawassitoh, sedang. Ialah sebuah najis selain najis mukhallajoh dan mukhaffafah seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Dan di sini kita akan juga membahas cara menghilangkan najis. Yang pertama itu ialah najis mukhallajoh. Cara menghilangkan najis mukhallajoh itu ialah dengan membasuhnya dengan air 7 kali basuhan, dan salah satunya harus dicampur dengan tanah yang suci. Dan yang kedua ialah najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya ialah cukup mempercikkan air pada tempat najis itu dengan 7 kali. Dan yang ketiga ialah najis mutawassitoh ataupun najis sedang, yang dimana cara menghilangkannya ialah dengan membasuh yang 3 tadi. Yang dimaksud itu ialah warna, bau, dan rasanya, dengan dibasuh 3 kali atau siraman juga. Ya, di sini ada juga kita akan membahas adab-adab membuang air, ialah diantaranya ada jangan di tempat yang terbuka, jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain, jangan bercakap-cakap kecuali kepada keadaan memaksa, dan yang terakhir ialah jangan membawa dan membaca kalimat Al-Quran. Ya, selanjutnya kita akan membahas berwudu. Arti wudu di sini ialah wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun fardu-fardu wudu ialah fardu wudu ada 6, salah satunya ialah niat. Dan yang kedua membasuh wajah, dan yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang keempat mengusap sebagian rambut dan kulit kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas juga dengan syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu yaitu Islam, tamyiz, tidak berhadas besar, dengan air suci lagi menyucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi air, dan yang selanjutnya mengetahui mana yang wajib. Selanjutnya sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu yaitu bersiwak, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum berniat, menyapu seluruh rambut kepala dengan air, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri, menyapu kedua telinga luar dan dalam, meningkalingkan membasuh, menyela-nyela jari dengan tangan kaki, membaca doa sesudah wudu. Dan selanjutnya ialah hal-hal yang membatalkan wudu. Salah satunya yang membatalkan wudu ialah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Dan yang selanjutnya hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak.
Yang selanjutnya ialah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa dan keduanya bukan muhrim. Yang selanjutnya ialah memegang atau menyentuh kemaluan. Selanjutnya kita akan membahas mandi. Adapun orang-orang yang wajib mandi ialah apabila bertemunya dua khitan. Dan yang selanjutnya ialah keluar mani, dan selanjutnya mati, dan selanjutnya nifas, dan selanjutnya wiladah, dan yang terakhir ialah mandi. Adapun fardu mandi ialah salah satunya yang pertama ialah niat, yang dimana dengan niat itu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua ialah menyiram seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke seluruh badan. Yang ketiga menghilangkan najis. Dan adapun sunnah mandi ialah mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan, mendahulukan mengambil air wudhu. Yang ketiga berdiri menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan kanan dari yang kiri. Dan yang kelima membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan mandi. Dan yang keenam ialah menggosokkan seluruh badan atau lipatan-lipatan kulit dengan teliti sampai 3 kali. Dan yang ketujuh ialah membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah berwudu. Selanjutnya ialah kita akan membahas dengan larangan bagi yang sedang haid. Di antara larangan bagi yang sedang haid itu ada 4. Yang pertama ialah bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut. Dan yang kedua ialah berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Dan yang ketiga ialah ditalak atau dicerai. Dan yang keempat ialah lewat di dalam masjid apabila dikhawatirkan akan mengotorinya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas dengan apa itu arti tayamum. Arti tayamum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Dalam kondisi tertentu, tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Adapun sebab-sebab tayamum ialah yang pertama, karena tidak ada air yang memenuhi syarat kesucian yang telah berusaha mencarinya. Dan yang kedua ialah berhalangan menggunakan air, karena dia sakit dan dia tidak bisa menggunakan air, karena air akan bertambah sakitnya. Dan yang ketiga ialah adanya air diperlukan yang lebih penting. Dan itulah sebab-sebab terjadinya tayamum. Dan yang ketiga ialah kita akan membahas syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ialah menggunakan debu yang suci dan yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Dan yang kedua ialah mengusap wajah dengan kedua tangan. Dan yang ketiga ialah terlebih dahulu menghilangkan najisnya. Dan yang keempat telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima ialah tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Dan selanjutnya kita akan membahas fardu tayamum. Fardu tayamum ada 5. Yang pertama ialah niat. Adapun niatnya yaitu nawaitul tayammuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum untuk mendapatkan mengerjakan solat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua ialah memindahkan debu dari tempat ke wajah dan tangan. Dan yang ketiga ialah mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Dan yang keempat ialah mengusap 2 belah tangan hingga siku-siku. Dan yang kelima ialah tertib. Adapun sunnah-sunnah tayamum ialah membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Dan yang kelima ialah menipiskan debu. Dan yang selanjutnya yaitu apa sih batal-batalnya tayamum. Yang pertama yaitu segala yang membatalkan wudhu. Dan yang kedua melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit. Dan yang ketiga ialah murtad. Oke, yang selanjutnya ialah cara menggunakan tayamum. Cara menggunakan tayamum ialah sekali bertayamum hanya dapat digunakan untuk satu solat fardu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai solat sunnah beberapa kali cukuplah dengan satu tayamum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam
memberikan tausiah ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.